बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि यमन के पास वो हथियार आ गए हैं जिसके बाद अमेरिका और बरतानिया का बच निकलना नामुमकिन है। जी हाँ नाज़रीन, बहरा अहमर, बहरा रूम और बहरा हिंद के अंदर जहाँ कहीं पर भी जो अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े या अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा नजर आएगा, अब वो बड़ी तबाही से दो चार हुए बगैर नहीं रह सकता। नाज़रीन, किस किस्म के हथियार अब यमन को किस मुल्क की जानिब से दे दिए गए हैं, इसकी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका के बहरा रूम के अंदर एक हेलीकॉप्टर पे हमला हुआ है, तबाह हो चुका है, 5 अमेरिकी फौजी उसमें मारे गए हैं। आखिर ये हमले कहाँ से शुरू हुए, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। इस तरह के हालात बन चुके हैं कि अमेरिका जो कि मशरक़ वस्ता के अंदर अपनी अजारादारी के ख्वाब देख रहा था कि उसको ईरान और रशिया और दीगर जो अहम तरीन जो इस्लामी रेजिस्टेंस है उसको वो बिल्कुल डिफीट कर देगा अपने एक उस थानेदार के जरिए जिसको नाजायज तौर पर उसने खत्ते के अंदर अपॉइंट कर रखा है। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता 1.5 साल से आप यूँ कह लीजिए 1.5 साल ही हो गया कि तकरीबन 14वां महीना चल रही है। इन 14 महीनों के दौरान जो कुछ इस थानेदार के साथ हो चुकी है, जो उसकी हालत कर दी है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने, इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। अब सूरत हाल ये है कि इस तमाम तर कैपेबिलिटीज को देखते हुए चाइना और रूस जो हैं उन्हें एक ऐसा अनमोल नगीना जो है वो हाथ लगा है जिसका नाम यमन है। नाज़रीन, यमन ने बहरी जंगी तारीख के अंदर तारीख रकम कर दी है और अमेरिका जैसे बड़े जेंट के साथ नाज़रीन जो है फड्डा लगाना और उसके बाद उसे एक जहाज भी ना गुजरने देना, उसकी लालच और उसके तमाम तर जो हथकंडे हैं वो नाकाम होना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यानी एक तो ये होता है कि अगर कोई मुल्क ताकतवर है तो ताकतवर होने के साथ साथ अगर उसने कोई एक मार का अंजाम दे लिया, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि वो जो है वो मसलहतें ढूंढता है, सियासी तौर पे वो मामलात के हल की तरफ बढ़ता है। लेकिन यमन का मामला नाज़रीन दूसरा है। 8 साल उन्होंने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों से जंग लड़ी और अब जो है वो पिछले 14 महीनों से वो अमेरिका, बरतानिया, इजराइल और दीगर जितने भी उनके इत्तेहादी हैं उनके जो शिप्स हैं उनके ऊपर हमले कर रहा है। और अब नाज़रीन, चाइना और जो रूस है उसको अमेरिका को रोकने के लिए, अमेरिका के हवारियों को रोकने के लिए, उस पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक ऐसे ताकतवर और ना झुकने वाले ना बिकने वाले उसूलों के पाबंद मुल्क की जरूरत थी। और अब नाज़रीन, दूसरी जानिब जो यमन है उसको भी ऐसे इत्तेहादियों की जरूरत थी जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और उन्हें मजबूत करने के लिए, उनकी मईशत को मजबूत करने के लिए कदम उठा सके। तो अब नाज़रीन, वो अहम तरीन इत्तेहादी पहुंच चुके हैं। अमेरिका के नाज़रीन, यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर होने वाला हमला और उसमें होने वाला उस शिप का डैमेज, ये इतना बड़ा डैमेज है नाज़रीन कि आप सोच नहीं सकते। अरबों डॉलर का ये एक शिप होता है और जब ये मूव करता है तो इसके मूव करने के साथ इसके साथ जंगी बहरी बेड़े होते हैं, इसके ऊपर कम से कम 70 से 80 तो बम्बार तैयारे लदे होते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर होते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट तैयारा जो है वो भी मौजूद होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें, इस पूरा एक शहर होता है जो मूव करता है, उसके ऊपर हमला करके उसे आउट ऑफ सर्विस कर देना, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज नाज़रीन, जो यमन की फौज के तर्जुमान है ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि अब हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ गई है जो इससे पहले नहीं थी। नाज़रीन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये नामालूम मुल्क से सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नामालूम मुल्क की जानिब से ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है यमन के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अब जो इनके शिप्स हैं वो हमसे बच के दिखाएं। पहले भी नहीं बच रहे लेकिन अब वो बच के दिखाएं, अब तो हम उन्हें ऐसे कोलेटरल डैमेज करेंगे ना, बड़ी तबाही से दो चार करेंगे। तो नाज़रीन, उसमें अमेरिका के तैयारा बरदार जो जंगी बहरी जहाज हैं उनका वजूद खतरे में पड़ चुका है। वो अगर बहरा रूम में आते हैं या फिर वो आते हैं यहाँ पे रेड सी के अंदर आते हैं या वो
اس میں بحیرہ ہند کے اندر آتے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک اور تباہ کن اٹیک ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو انگلینڈ ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتے ہیں، برطانیہ کے اوپر ہائپرسونک میزائل سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ان کے پاس تمام تر ڈیٹیلز آ سکتے ہیں اور آ چکی ہیں، اور پہلے آپ کو پتا ہے کہ مسلسل یمن کی جانب سے غزہ کی حمایت میں نہ صرف جہازوں کو روک کے رکھا گیا بلکہ متعدد مرتبہ جو ظالم کنٹری ہے اس کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اور مسلسل مظلوموں کی حمایت کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہتھیار آ جانے کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی پاور پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے، اور آنے والے دن امریکہ کی بحری اجارہ داری کے خاتمے کے دن ہے۔ یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ ہے کہ امریکہ کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ ناظرین پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی جو افواج ہیں وہ کافی زیادہ ٹارگٹ پہ ہیں، جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے اندر فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر کسی وقت بھی حملے شروع ہو سکتے ہیں۔ شام اور عراق کے اندر تو مسلسل ہو رہے ہیں، اب دیگر کے اوپر بھی اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، جس کا پہلا ناظرین ٹریلر بحیرہ روم میں دکھا دیا گیا ہے۔ ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ بحیرہ روم کے اندر ایک امریکی جنگی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ اس کے بارے میں امریکہ کی جانب سے ابتدائی طور پہ تو یہی کہا جی کہ وہ اس میں ٹیکنیکل خرابی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کمانڈوز ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اگر کوئی ٹیکنیکل خرابی آتی تو سمندر میں گرنے سے وہ ان کے پاس اور بہت ساری اکوپمنٹ ہوتے ہیں، یا پھر سمندر کے اوپر پرواز کرنے کے دوران ان کے پاس لائف جیکٹس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ان کا مر جانا، سارے کے سارے کمانڈوز کا ہلاک ہو جانا، جس میں ایک اعلیٰ آفیسر بھی ان کے شامل تھا، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ دیٹ مین کہ اس کو ہٹ کیا گیا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایران نے ابھی 3 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر بحیرہ روم کو اس طرح سے غیر محفوظ بنا دیا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اور اب ناظرین یہ جو اٹیک ہوا ہے ان کے گن شپ جنگی ہیلی کاپٹر کے اوپر، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ 5 فوجی اس میں مارے گئے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے ابھی تک کسی پہ الزام نہیں لگایا گیا کس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین آپ اندازہ لگائیے، ابھی کچھ اور خبریں آ رہی ہیں کہ جو شام کے اندر، عراق کے اندر امریکی فوجی اڈے ہیں، وہاں پر بڑی تعداد میں فوج جو ہے پہنچنا شروع ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر فوجی اڈوں سے انہوں نے وہاں پہ اترنا شروع کیا ہے۔ ایک کانوائے جو ہے وہ شام میں پہنچا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اور دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مکمل تیاری کر رہا ہے۔ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جو ایران کے پاس سسٹمز ہیں، یعنی جو ہتھیار ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اب خطرہ ان کو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایران کسی وقت بھی ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ منظوری ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ میں اس بات کو زیر بحث لایا گیا، اور اس کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی کہ ایٹمی ہتھیار ایران کو رکھنے چاہیے، یہ اس کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔